nous a justement mené à cette situation. Les élections prochaines du 12 avril s'approchent dans une semaine. Frères algériens, sœurs algériennes, il ne faut jamais avoir recours à la violence. Notre force, c'est la sagesse morale, c'est la tranquillité, c'est la stabilité du pays. Même ça ne change pas. Le système, c'est le système. Mais ce qui va changer par contre, c'est l'on arrive à changer nos propres visions, nos propres comportements, en interdisant la violence de nos pensées, les mots vulgaires, les mauvais comportements. C'est ça qui peuvent nous aider, nous permettre un changement réel et véritable. يا شعب الجزائر، راك حر، راك حر، راك حر. Ne cède à aucune pression. Aucune pression. ما تبيعش نفسك بمال كل الدنيا. لأن روح المجاهدين اللي ماتوا 1.5 مليون من أجل الاستقلال، من أجل الحرية، من أجل الكرامة، من أجل العدالة، أغلى 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 من حياتنا. الشبيبة الجزائرية اللي راحت ضحايا الإرهاب، أكثر من 200,000 جزائري راح ضحية الإرهاب، هي نتيجة سوء تسيير، نتيجة سياسة التعسف، نتيجة الهروب إلى الأمام، نتيجة تصرفات مسؤولين اللي ما كانوش في بلاصتهم، وحتى الآن كثير من المسؤولين ما راهمش في بلاصتهم. لهذا السبب الشعب الجزائري لا بد أن يكون وسطيا حذرا عاقلا إذا أردنا أن نقضي على الفكر. وليس فكر، نقضي على الجهل، لأن الإنسان يفكر، الإنسان واعي، ولو غلط يصحح نفسه. ولكن الناس اللي ما يفكروش، اللي داتهم الدنيا، داهم مال، الجو تاع المال وتاع كل الامتيازات، هذوك هما راهم. وهذو الناس ماشي غير في الحكم، راهم عايشين معانا يوميا. مثال بسيط، إنسان يكون صافي عادل حر، عندما يدخل في الحكم يولي واحد آخر، تبدل كومبليتمون، وكي يخرج من الحكم يولي إنسان محقور. أو ماشي هذاك الإنسان اللي مليح ولا ماشي مليح، لو سيستيم، لو فونكسيونمون، لو مود دو فونكسيونمون دو سيستيم بوليتيك qui rend l'homme dépendant d'une situation qui dépasse ses propres compétences, connaissances. Donc, il reste encore une semaine pour les élections présidentielles. Moi, ce que je vous dis, ce que je dis à moi-même, évitons la violence, évitons la violence, évitons la violence, à tous les niveaux. Ne serait-ce les mots vulgaires, ne serait-ce les mots
qui blessent, il faut les éviter. C'est ainsi que l'on peut avancer. On doit s'inspirer des personnalités qui ont fait l'histoire des peuples. Un homme public qui s'exprime devant le peuple doit mesurer ses mots, doit mesurer ses discours. Il ne peut en aucun cas manquer respect au peuple. Si l'on voit un haut responsable manquer respect au peuple, ça veut dire qu'il ne connaît pas la valeur ou qu'il n'est pas à sa place. C'est ça justement que l'on doit tenir en compte pour non pas demander un changement, non pas exiger un changement, non pas pour réclamer un changement, mais mieux que tout cela. Construire, développer notre changement, notre système politique. Tout commence par l'individu. Tout commence par la personne. Donc, je reviens encore une fois, mes chers amis, l'avenir de notre pays dépend de ce que nous faisons, dépend de notre pensée. Et nous devons tous et toutes penser positivement, légalement. Nous devons être raisonnables et ne pas critiquer uniquement l'autre, mais il faut aussi faire dans l'autocritique. Le message s'adresse à tous les Algériens, qu'ils soient au pouvoir, au peuple ou en prison. Le message s'adresse aux pauvres comme aux riches, comme aux chômeurs, comme aux cadres de l'État. Je m'adresse à des consciences et non pas à des catégories de personnes. Je m'adresse à des cœurs vivants et non pas à des couleurs et des avantages d'ici et là. Je m'adresse à des êtres humains, à des Algériens qui ont une lourde responsabilité devant l'histoire. Le 12 décembre, c'est une date comme toutes les autres dates. On peut faire de ce 12 décembre une nouvelle phase, un nouveau démarrage d'une Algérie, d'une deuxième république algérienne démocratique et populaire au sens propre du mot. Mais comment? Justement, je reviens à la sagesse politique, à la philosophie de la paix et de la stabilité. Un jour, j'ai soutenu le mouvement de protestation des médecins à l'hôpital Mustapha. Un des agents m'a tabassé avec sa matraque. ضربني بالمطرق تاعو. قلت له خويا الضربة هذيك ماهيش قوية، زيد ضرب شوية باش توجع هذيك، ما فيها والو. لاجون مسكين حشم، رفد خلى المطرق تاعو هكذاك. قال سمح لي خويا. Je ne suis pas un homme de violence, mais un homme de paix. Un homme, un citoyen, un Algérien, qui aime son pays comme vous tous. Il n'y a pas d'ennemis en Algérie. Il n'y a pas d'ennemis entre Algériens. Il y a une différence de vision, une différence d'idées, une différence de politique, de raisonnement. Et comme l'homme est un être humain faible, donc on doit rester vigilant. Vous êtes libre d'aller voter ou de ne pas aller voter, mais vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre et vous ne serez jamais libre si on utilise la violence des deux côtés. La violence, c'est l'arme des animaux, mais l'homme, il a une intelligence qu'il doit exploiter, une tête qui réfléchit, un cœur sensible. Je peux rester avec vous des heures et des heures à parler, mais sachant que
l'homme est limité dans son énergie, à commencer par la personne que je suis devant vous. Donc, je me limite à lancer ce message une semaine avant les élections présidentielles. Mes chers compatriotes de toutes les régions d'Algérie, que vous soyez pour ou contre le vote, il faut garder le calme, il faut garder la stabilité, exercer votre droit constitutionnel. Mais pour exercer votre droit constitutionnel, justement, il faut prendre ce document et le lire article par article. Je vais vous dire une chose, ça va vous étonner, et je conclurai avec ça. En défendant les causes justes de mon propre pays, j'ai changé plus de 200 postes d'emploi. Je dis bien plus de 200 postes d'emploi. Je ne supporte pas la pression. Je ne supporte pas le mépris. Je ne supporte pas l'injustice. J'ai toujours défendu ma liberté, ma dignité, la raison d'être, en sacrifiant mon propre intérêt pour l'intérêt général. Et je me sens, et c'est pour cela que je me sens, d'ailleurs, le plus heureux du monde, le plus riche du monde, et mon chemin c'est direct au paradis. Pourquoi? Je n'ai pas fait du mal, tout simplement. من عمل عملا خيرا يراه ومن عمل عملا شرا يراه. حاجة سهلة. كاين امور ماشي حتى تروح الجامعه باش تقراهم ولا الليسي باش تقراهم. كاين ناس عمرو ما دخل المسجد سنه اولا، بصح كي تهضر معاه عندك ما تعلم منه. كاين ناس خرجوا من الجامعه دكاتره، المرض اللي يجي في رسانهم اكثر مرض. ولهذا السبب الشعب لازم يقرا، لازم يكتب، لازم يتعامل بالتي هي احسن، لازم يخالط الناس وين يجيب حاجة جديدة، حاجة اللي تطلع المستوى المعيشي تاعو العقل. ولكن يا للأسف كثير من يعني مشاكل الجزائر في كل شعوب العالم تجري on court beaucoup plus derrière l'argent que le savoir, la culture, la valeur ajoutée, l'esprit. Et c'est pour ça que le monde de l'argent a détruit le monde spirituel et moral et culturel des peuples. لهذا السبب العنف طغى في رواحنا، في العائلة، في الخدمة، في الشارع، في الحكم. تلقى اللفظ غير محترم، غير بناء، هذاك هو اللي يجوز. واللفظ المحترم العقلاني والبناء قليل ما يلقى أصحابه. دونك لهذا الغرض لازم نتعلموا باش نبنيو البلاد على أسس جديدة، على أسس الاحترام، على أسس العدالة، على أسس أخلاقيات التي تعلمناها ونعرفها. إخواني الجزائريين، نقدر نريح معاكم هكذا حتى ل6 تاع الصباح، راهي 6 ساعات تاع الليل، راهي 8:30. ولكن كما قلت لكم الصح ما راهيش في الهضرة، الصح راهي في العمل. إيه الناس المثل يقول لي grands parleurs ne sont pas des grands faiseurs. حنايا عندنا نقرس بالهضرة نبنيو كل شيء، ولكن كي نروحو الفعايل ربي العالم. Donc, mes chers compatriotes, gardons le calme, gardons notre sérénité, gardons notre unité, notre solidarité. الشعب الجزائر حر، اللي يحب يفوتي
الله يبارك. اللي ما يحبش يفوتي الله يبارك، ولكن العنف لازم نبعدوا منه. العنف ما يجيبش الخير للبلاد، لا هاك ولا هاك. كل واحد مسؤول على واش قال واش فعل، أمام العدالة وأمام الله. شكون اللي قال ها؟ الشعب منذ استقلال يخرج كرجل واحد منذ 9 شهور، هاو في الشارع، العالم بإسره. تحية للشعب الجزائري. ولكن ما ننساوش بلي الإنسان يجوز حياته كامل في الرفاهية، ما يتخلاش على المناصب، ما يتخلاش على المصالح الشخصية والعائلية والسياسية والحزبية ايتو. دونك سي بور سا لازم نتعاملوا بالتي هي أحسن. ولا ما قدرناش، النتيجة ما مشاتش، كل واحد يجي نهار. لا جينيراسيون يعني الأجيال تتبدل، العقلية تتبدل. والمشكل ما راهوش في الأجيال، المشكل راهو في عقل، باسكو كل جيل فيه المليح وفيه القبيح. La vie continue. C'est pour ça que je fais un appel fraternel à tous mes compatriotes algériens, où que vous soyez, en Algérie et dans le monde, de garder l'esprit calme, de réfléchir 7 fois avant de parler, surtout, quand vous avez une responsabilité politique, morale, professionnelle, administrative, économique. Mes chers compatriotes algériens, le pouvoir c'est le dernier de mes soucis. L'argent, c'est juste pour répondre aux besoins élémentaires de la vie. Mais je vous rappelle une fois encore que la meilleure force, la plus grande force justement, c'est d'éviter la violence. ما كانش بلاد اللي راهم مليح في العالم بإسره. والشعب الجزائري يحرر البلاد من الاستعمار تاع 132 سنة. ما كانش غير الحرب تاع 54 62، كاين حروب اللي بدات قبل. دوك الحمد لله حنايا استعمار الفرنسي راح من 62، ولكن خلى العصابات تاعو راهم يحكموا حتى صحابو ويتو. سي دو بون غير كل واحد يدافع على مصلحته. دونك حنايا الشعب الجزائري لازم نخمو، لازم نكونوا واعيين أكثر وأكثر باش نبنيو بلادنا بالتي هي أحسن، ونحترموا ثاني الدول الأخرين، الشعوب الأخرين، ونحترموا كل واحد اللي يحترمنا. كل يعني العلاقات الدولية ما نقدروش نكونوا خارج هذه الدنيا. أي لا بلانيت هذه ما ناش غير وحدنا، ولا كاين بلدان واحد أخرين. نختم بهذا المثل هذا، ماشي مثل يعني حقيقة. عندها 5 سنين ولا 6 سنين كنت نتكلم مع سفير الصين في الجزائر. كانت علاقة تعامل في دون كوفرتور اون سيريموني الآخر، نهضروا على وضعية الجزائر ويعني تطور الصين في كل المجالات. قال واحد التصريح يعني نعطيه الصحة. قال حنا الصين ثاني عشنا مشاكل أكثر من مشاكل الجزائر، ولكن جاء رئيس في الثمانينات دار خطاب وقال للشعب الصيني، قال لهم يا شعب، الحق وقت باش نخليو المشاكل تاوعنا من جهة ونخمو المصلحة تاع البلاد، المصلحة تاع الشعب الصيني بأكمله. سمعوه فهموه ومشاو معاه. واش النتيجة؟ قال هذا كلام اوفيسيال، يعني ماشي كلام تاع الاخر، تاع اوفيسيال اللي عنده المعلومات اكثر من اي احد.
قال في ظرف 30 سنة الصين استطاعت أن تخرج 150 عائلة من الفقر. شوف 30 سنة 150 عائلة، 150 مليون عائلة خرجوا من الفقر بفضل العدالة الاجتماعية، بفضل حقوق العمل، بفضل العلوم. ودروك اليوم الناس كامل تعرف لاشين واش تريبريزونتي في العالم، راهي لا دوزيام بويسونس ايكونوميك دون لو موند. يعطيكم الصحة. شكرا شكرا شكرا. ثاني مير تسجل في اللون أكن مثل مي مزيغن دي الجزائر دي لافريك دي الدونيث هضر هاد استعربتي وكنا فهمنا كويس. نسعات مثلا القبيل هضر نتا عرب تخير وعربا، ونسعات مثلا نتا عربا هضر نتا قبيلي تخير وعربا. دونك لو بروبليم دو لا لونغ نو سو بوز بلو. هكا لان وعربا هضر نتا قبيلي تخير القبايل، لان القبيل هضر نتا عرب تخير وعربا. Donc, le problème de la langue ne se pose plus. Il faut parler avec la langue qui passe, qu'on comprend. Et comme Facebook, ça s'adresse à toutes les langues, à tous les peuples, à toutes les cultures et identités, et religions et tout. Il faut s'exprimer par la langue là on se sent à l'aise. Et j'espère avoir transmis un minimum de messages. Sinon, je vous rappelle encore une fois, de plus, هذه اللحية هذه شابة هذه ما هي لا حزن لا هي فقر، ما راهي ديكوتاج، ما راهي والله شباب يعني فريمون تيك سي جوست باش تريح شوية لابو. هكذا. ولا ماشي في الموند هذا، الموند الاخر هذا ما رشحتش فيه، مي في الموند الاخر ممكن جدا ترشح وعلى بالي نديها، ولا ما ديتهاش نفوتي على واحد واسمه عمار شكار. دونك ما تنسوش هذا الاسم عمار شكار هذا، ما يحب لكم غير الخير، ما يحب لكم غير السعادة. وماشي ظرف باش يعني نحكي على شوية على les expériences positives que j'ai vécues dans la vie professionnelle, sociale et tout, et tout, et tout, et tout. Avec les hauts et les bas. C'est pas le moment. Mais مازال يامات واحد اخرين نجو ان شاء الله. الشعب الجزائري. Rendez-vous le 12 décembre. فوتي ولا ما تفوتيش راك حر، ولكن لا للعنف، لا للعنف، لا للعنف. non à la violence، non à la violence، non à la violence. ولاش الهم، ولاش الهم، ولاش الهم. أول العالم الخضايم يعني قلنا نسعنس القدر construire avec le bon sens. Maintenant, quand ça nous échappe, il faut savoir gérer les situations. ثاني مير تعطيكم الصحة. Et je rends un grand hommage لمن هاي وكل واحد يخمم لوماج هذا. Je rends un grand hommage à tous les ouvriers qui nettoient, je dis bien qui nettoient les villes et les villages pour vivre dans la propreté et la qualité de l'environnement. لو كان كل واحد ينقي قدام دارو والله لي كارتي كاع يكونوا شابين، لي فيلاج كاع يكونوا شابين. ولو كان كل واحد يخمم يعني وحده برك مع روحه برك، نقدروا نخرجوا بالنتيجة، والنتيجة الإيجابية. ثاني مير شكرا. صحيتو. باي باي.